क्राइम डरिबार नाही समाप्त करिबार अछि। नाटा रितेश मुंबई रे रहूची। पुओटा तो भल दिसुची ता परिवार विषय किछि कहंतु ना। पुओ गोटे बहुत बड़ कंपनी रो मैनेजर अछि, दरमा 60,000 टका, निजर घर भी अछि। आउ सबुठ बड़ कथा कोन जानिचंती, सी होउछु गोटिए बोली पुओ। माँ मु केते थर कहबी मते में बाहाबार नहीं। तू मते गोटे कथा कहलु, तू आ केते दिन जाई मो पई एमिति चा जलखिया सब करिके आनी कि दबु। तू तो जानिछु मो बात रोग बढ़ी चलीची। एबे आम घर को बोहू आनिबाकू हबो, जेमिति कि मु ताकू ए घरर सबु दायित्व को समर्पी देबी। माँ अति कम रे मोर कार रो ईएमआई तो सरी जाऊ, आउ थरे मोर प्रमोशन टा ही जाऊ, तापरे कथा हबा। देख बापा, किछि विषय एमिति थाए जहा ठीक समय रे हबा दरकार, आउ एइटा होची तते बाहाघर करिबार ठीक समय। बुझिलु तो? सुनुच देखै दउ ना फोटोटा देखि दे। हाँ गोटे मिनिट ने बाबा देख। आ ना होची आरती, पाठ पढ़ीची, संस्कारी आउ भल घरर भी, आ छोटिया सहरर सेथि पई आम घरे भल भाबरे एडजस्ट करि परिबो। अरे आमर जो मुन्ना भाई अछंती ना, सी एई प्रस्ताव पठेइचंती तो पई। ताले कोन हां कहि देबी? नमस्कार, मु सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट रो आज रो एपिसोड को आपण समस्त को स्वागत करूची। अनेक समय बाहाघर पई प्रस्ताव देखिबा बेले लोक माने निजर आ निज परिवार सामर्थ्य को बहुत बढ़े चढ़े उपस्थापित करंती। एमिति करबा द्वारा एमाने हेई परे मिछ आडंबर देखि कि अन्य मानन को किछि समय पई प्रभावित करि परिबे, किंतु परिशेष रे जेबे सामना लोकर आशा भांगी जाय तो एई कारणरो संपर्क रे फाट सृष्टि हेबा सुनिश्चित। भांगी जाइथिबा आशा आ दृष्टिर एई धोखा गोटे परिवार को सदा सर्वदा पई छारखार कर देई थाए। एठी बस। बोहू आजी ठारू ए पूरा घरर दायित्व हैला तोर। गोटे कथा कहबी? आज्ञा। एमिति रे मोर बाहाबार तो किछि इच्छा नथिला, हेले मु जेतबे तुमको देखिली ना मु जानि पारिली जे तुमे मो पई ही जन्म नैछ। मु तो तुमको प्रथम थर देखला बेले पसंद करिथिले। थैंक यू मो जीवन को खुशी रे भरी दबा पई। गोटे कथा तुमको पचारिबी, आमे हनीमून पई कुआडे जिबा? से एक्चुअली मो ऑफिस रे टिके प्रेशर अछि, बाहागर पई छुट्टी नेछि तो काम गुडा को पेंडिंग अछि। थरे काम गुडा को सारी दिया तापर गोटे भला जगह को जिबा। ठीक अछि? ओके। आरती उठी जा, मोर ऑफिस जीवार लेट हो गलानी। उठा।
ବୋହୁ ତମେ ଚାରେ ପୁଣି ଚିନି ପକେଇ ଦେଇଛ। ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଥର କହିଛି ମୁଁ ଜଣେ ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଚାରେ ଚିନି ପକେଇକି ପିଏନି। ସରି ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ବନେଇ ଦଉଛି। ହଁ, ଆଉ ଥରେ ବନେଇ ଦଉଛି। କଣ ଆରତି, ଏବେ ଯାଏ ତମେ ଚା କରିନ? ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଅଛ ତମେ। ବାହାଘରର ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ତମେ ଘରର କାମ ଠିକ ସେ କରିପାରୁନ। ଆସୁଛି ମୁଁ। ରିତେଶ ଶୁଣ ଟିକେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଚା ତ ପିଇ ଦେଇକି ଯାଅ। ଅଫିସ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ନୁହଁ, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ବୋହୁ ଆଜ୍ଞା ମା। ବୋହୁ, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଆଳୁ ବସେଇଛି, ଯେମିତି ସିଝିଯିବ ତାକୁ ପରଟା କରିଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ମା। ବୋହୁ ଦେଖ, ମୁଁ ତତେ କେତେ ଥର ବୁଝେଇଛି ଯେ ନ ଗାଧେଇକି ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିବୁନି ବୋଲି, ହେଲେ ଆଜି ବି ତୁ ନ ଗାଧେଇକି ସେମିତି ଚାଲିଗଲୁ। ରିତେଶକୁ ଅଫିସକୁ ସକାଳୁ ଯିବାକୁ ପଡେ, ଏତେ ସକାଳୁ ମୁଁ କେମିତି ଗାଧେଇ ପାରିବି? ମୁଁ ତତେ ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇଛି ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ନାଁ ଏମିତି ଧରନ୍ତିନି। ଆରେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ତା ନାଁ ଧର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ରିତେଶ ଉଠିବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଉଠି ଯା, ତାହେଲେ ସବୁ କାମ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିଲୁ ତ ଆଜି କେମିତି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଅଫିସ ଚାଲିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ମା। ହଉ ଯା, ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଗାଧେଇ ପଡ, ଆଉ ଯାଇ ଜଳଖିଆଟା କରିଦେ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ତ ବାପାଙ୍କର ସୁଗାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ଔଷଧ ଦବାକୁ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଠିକ ସମୟରେ ଜଳଖିଆ ବି ଖାଇବା ଦରକାର, ବୁଝିଲୁ ତ? ଆଜ୍ଞା ମା। आरती उठ, टाइम हो गलानी, उठी जा। ଆଉ କଣ ଭଲ ଅଛ ତ? ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଘରେ? ଆମ ଘର ଆଡେ କେତେବେଳେ ଆସ? And bottom performer of the month is Ritesh Verma. रितेश कौन होची सब? गत 5 मास हेलानी तमर परफॉर्मेंस एमती होची। आ जदी एमती चलिबो ताले मु तम पई आ किछि करि परिबिनी। जदी मोटिवेट होबाक चाहूछ तबे रिमाठू सिख। लाग 5 मास हेलानी से टॉपर होची। रिमा, you deserve the best. Congratulations. थैंक यू सर। Guys, that's all for the day. Excuse me. तमे एबे तमरो मूड खराब करनी प्लीज। हाँ, तम पई कहिबा बहुत सहज। सब बेले तमे टॉप रे रहउछ ना। धैर्य हराओनी, मु जानी छी तमे केते परिश्रम करूछ, आउ टिके तमे एफर्ट दियो। एफर्ट्स तमे जानी छ, मु सबदिन सकाळ 7टारे घर बाहरुची। ऑफिस आसीबा पूर्व क्लाइंट्स मानक सहित देखा करिक आसुची। सबटु प्रथमे ऑफिस को आसुची, समस्त को पर ऑफिस रु जाउची। एते परिश्रम करिबा पर भी मो द्वारा सेल्स होनी। अरे तमे एते प्रेशर जमा भी नियनी। अरे मु तो काको एया कहि परिबिनी जे मो चाकरी एबे विपद रे अछि। भल खराब समय समस्तंकर आसे, हेले तमे से विषय जमा भी चिंता करनी। परिश्रम करो, देखिबो तमे निश्चय सफल हबो। थैंक यू रीमा। एबे जिबा। नमस्कार भाउज। हाँ नमस्कार। अरे आपण मते चिन्हि पारलेनी कि? अरे आपण को बाहागर रे मु आपनकर वीडियो करूथिली। अरे मु एई साइड बिल्डिंग रे रहूची। जदि किछि सहायता दरकार हुए मते कहिबे। आगे निश्चय, मु टिके भी व्यस्त अछि। आगे भाउज, नमस्कार।
ମୁଁ ତ ଫଟୋ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। କାହା କଥା କହୁଛ? ଆରେ ସେ ଯୋଉ କଜନ ନୁହଁ ମୋର ରୁଚି, ଯାହାର ବାହାଘର ଆର ସପ୍ତାହରେ ହେଇଥିଲା। ସେ ଭୋପାଳର? ହଁ ସେଇ, ସେ ହନିମୁନ କରିବାକୁ ଦୁବାଇ ଯାଇଛି ତ। ସତରେ ରୁଚିରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ବାହାଘରକୁ ଆସି 5 ମାସ ହେଇଗଲାନି, ହେଲେ ତଥାପି ହନିମୁନ ତ ଦୂରର କଥା, ସହର ବାହାରକୁ ବି ଆଜି ଯାଇନି। ସତ କହିବି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ତମ ଶାଶୁ ଘରେ ଥିବ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ। ଆଉ ନୁହେଁ ତ କଣ, ଏବେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁନ। ଆଗରୁ ମୋ ଶାଶୁ ମତେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବସିବାକୁ ବି ଦଉନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଦିନ ସାରା ଖାଲି ମତେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ବି ତାପରେ ଓଲଟା ଜବାବ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ରାଗିଲେ ମୋ ଉପରେ, କହିଲେ ଯେ ମାକୁ ଯାଇକି କ୍ଷମା ମାଗ। ତାପରେ ଆଉ କଣ, ମୁଁ ସେଇଠୁ କଣ କଲି, ଅଧିକ ଝଗଡା ଆରମ୍ଭ କଲି। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଲଢେଇ ଝଗଡା ଚାଲୁ ରହିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିଲା, ମୋ ଶାଶୁ ହାର ମାନି ନେଲେ, ଆଉ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ। ଏବେ ତ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ଯେ ଆଉ ପଚାରନି। ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏକି ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ମାର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ହେଇକି ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ମୋ କଥାରେ ଉଠବସ ହଉଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା ମା? କିଛି ନାହିଁ ବାପା, ପାଗ ବଦଳୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଠୁଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଦରଜ ହଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତଳେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବୋଧେ। ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ଆଜିଠୁ ତମେ ଆଉ ବାପା ଯାଇକି ବେଡରୁମ ରେ ଶୋଇଯାଅ, ମୁଁ ଆଉ ଆରତୀ ଏଇ ହଲ ରେ ଶୋଇ ପଡିବୁ। ଆରତୀ କଣ ହେଲା? ରିତେଶ, ଆରେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ନା। ଆରେ ତମେ ଘୋଡି ହେଇକି ଶୋଇ ପଡୁନ, ମୁଁ କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି, ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ କାମ କର, ମତେ ଟିକେ ଆଣି ବିଷ ଦେଇଦିଅ, ତାପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବି। କଣ ହେଲା, ରାଗୁଛ କାହିଁକି ତମେ? କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ ଆରତୀ, କୁହ ନା କଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏ ଘରେ ଆଉ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏ ଘରେ ନା ମୋର କିଛି ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ଅଛି ନା ପ୍ରାଇଭେସି। ପୁରା ଦିନ ମତେ ତମ ମା ବାପାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିକି ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆରେ ଧୀରେ କୁହ, କଣ ଏମିତି ଆଡୁ ସାଡୁ କଥା କହୁଛ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହିଁ ରହିପାରିବାନି। କାହିଁକି କାହିଁକି ଅଲଗା ରହିପାରିବାନି? ଏସବୁ ତ ଆଜିକାଲି କମନ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏସବୁ ଚାହୁଁନି, ନା ମୁଁ ଏମିତି ହବାକୁ ଦେବି। ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଶୁଣ, ମୋ ସାଲାରୀ ହଉଛି 60,000 ଟଙ୍କା, କଟି କାଟିକି ହାତରେ ରହୁଛି 55,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏଇ ଘରର କିସ୍ତି ଯାଉଛି 20,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ କାରର EMI 10,000 ଟଙ୍କା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୋ ହାତରେ 25,000 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଆଉ ଯୋଉଥିରେ କି ମତେ ଘରର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଟଙ୍କା କଥା ପଡିନି, ସେମାନେ ହେଲେ ମୋ ବାପା ମା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଛାଡି ଦେଇ ପାରିବି? ଏମିତି କେମିତି କଥା କହିପାରୁଛ ତମେ? ଥରେ ମାଙ୍କର ଦେହଟା ଭଲ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି, ସେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି? ମାରେ ଟିକେ ଜୋରେ ମୋଡ଼ି ଦେ। ହଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଏମିତି କର, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ये तेल तो पूरा थंडा ही जाइछि, ଟିକେ ଗରମ କରି ନେଇଆ। ଆଜ୍ଞା ମା। ଘରର ଚାକରାଣୀ କରି ରଖିଦେଲେଣି ବୋହୁ, ତୁ କିଛି କହିଲୁ? କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିଲି, ତୁ କିଛି କହିଲୁ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏବେ ଶୁଣ, ଏବେଠୁ ନା ମୁଁ ଆଉ ତମ ସେବା କରିପାରିବିନି, ତେଣୁ ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆରତୀ ସହିତ ବି ଠିକ ସେମିତି କିଛି ହିଁ ହେଇଥିଲା।
ବାହାଘର ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଆରାମଦାୟକ ଆଉ ବିଳାସ ବ୍ୟସନର ରହିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ମାତ୍ର ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବେ ନିଜର ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଆରତୀର ମନ ନିଜ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ଏଇ କ୍ରୋଧ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧର କରାଘାତ ଥିଲା। କଣ କହିଲେ ତମେ ମାଙ୍କୁ? ସେଇଆ ଯୋଉଟା ମତେ ଠିକ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତମର ଏମିତି ଅଭଦ୍ରାମୀକୁ ସହି ପାରିବିନି। ଚୁପଚାପ ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ମୁଁ କାହିଁକି କ୍ଷମା ମାଗିବି? ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ନା। ଚୁପଚାପ ରିତେଶ! ଯାଇକି କ୍ଷମା ମାଗ। ରିତେଶ ଛାଡ ମତେ। ରିତେଶ ରିତେଶ କ୍ଷମା ମାଗ। ନାଇଁ ବାପା, ଆମର କ୍ଷମା ଦରକାର ନାହିଁ। କ୍ଷମା ତ ତମେ ସମସ୍ତେ ମତେ ମାଗିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମା, କଣ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ? ତମେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଠକିଛ। ତମେ ସମସ୍ତେ ଠକ। ଅଭଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। যা ଯାଇକି ଦେଖେ। ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି କି? ଆରେ ତୁ ସବୁ କଣ କରୁଛ? କଣ କରୁଛ ସବୁ? କଣ କରୁଛ? ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି? ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଛ। ବହୁ ଶୁଣ, ରାଗନି, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ବହୁ ତମେ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛ ତ? ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଆମେ ତମକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ? ତାହେଲେ ଦେଖ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବହୁ। ହଁ ବୋହୁ, କ୍ଷମା କରିଦେ। ରାଗେ ନା ବୋହୁ, କ୍ଷମା କରିଦେ ଆମକୁ। ଆରେ ତୁ ଅନେଇଛୁ କଣ? ତୁ ବି କ୍ଷମା ମାଗ। ଆରେ ଅନେଇଛୁ କଣ? ଯାଇକି ବୁଝା ବୋହୁକୁ। ବୋହୁ ଯା। ଆରତି, ଆରତି କବାଟ ଖୋଲା। ବୋହୁ ବୋହୁ ଶୀଘ୍ର କବାଟ ଖୋଲ। ବୋହୁ ବୋହୁ ବାବା, ବୋହୁକୁ କ୍ଷମା ମାଗେ। ଆରେ ଭାବୁଛୁ କଣ? ବୋହୁକୁ କ୍ଷମା ମାଗେ। ଠିକ ଅଛି ଆରତି, ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ଏବେ ତ କବାଟ ଖୋଲା। ଦେଖ ବୋହୁ, ରିତେଶ ବି କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲା। ଏବେ ମା ତମେ କବାଟ ଖୋଲି ଦିଅ। ବୋହୁ କବାଟ ଖୋଲ। ବୋହୁ ଆରତି କବାଟ ଖୋଲା। ଦେଖ ମା, ରିତେଶ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ନା। ଏବେ ତମେ ରାଗ ଭୁଲି ଯାଅ ପ୍ଲିଜ। ବୋହୁ ମାରି କଣ ହେଇଛି? କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଆମ ଉପରେ ରାଗିଛୁ? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନା ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ। ଆମେ ତମକୁ ଧୋକା ଦେଇଛୁ? ହେଲେ ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛ ବୋହୁ? ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ସତ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି ମତେ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କଥା ହେଲେ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମିତି ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଖାଲି ଆପଣ ମାନେ ଟଙ୍କା ଅଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବାସ୍। ନାଇଁ ବୋହୁ, ଆମେ ତମକୁ କୌଣସି ଧୋକା ଦେଇନୁ। କଥା କଣ କି, ବଡ ସହରରେ ଆମ ଭଳି ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଏଇଭଳି ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ଆଠାରୁ ଭଲ ତ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଥିଲି। ମୋ ମା ବାପା ମତେ ବହୁତ ଗେହ୍ଲାରେ ପାଳିଥିଲେ ସେଠି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପରେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ନୁହଁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଏକ ଘର କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ବାହାଘର ଏଇଥିପାଇଁ କରିଥିଲେ କାରଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଗଣାରେ ଚାକରାଣୀ ଦରକାର। କୋଉ ବୋହୁ ବୋହୁ ଦରକାର ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ। ନାଇଁ ବୋହୁ, ଏମିତି କଥା କହନି। ଏବେ ତ ତମ ବାହାଘର ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ତୁ ଆମକୁ କହ ଯେ ତତେ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଖୁସିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯେ ସେ ମୋ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କଥା ହେବି ରିତେଶ ସହିତ। ଗୋଟେ ମିନିଟ, ତମେ ଚୁପ ରୁହ। ये किभଳି କଥା ବୋହୁ? ଏମିତି କଥା କେହି କୁହନ୍ତି କି? ଏବେ ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବାର କିଛି ମାସ ହେଇଛି ଆଉ ତମେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା କଥା କହୁଛ?
कौन यही संस्कार शिखिकी आसीच तमे तम घर संस्कार एही संस्कार भली मूल्यवान शब्द ना आपण को भली मागणखिया लोकंक मोर जमा भी भल लागुनी। आपण केबे देखिछन्ती आपण को भले तो हृष्ट देखा जाउछन्ती किंतु केबे इच्छा होनी बाहर को जाई कि रोजगार करबा को केमिति घर को दिटा टंका आसीबो। दिन सारा अकर्म कभलिया घरे पड़ी रहिछन्ती आउ तो किछि आसीबनी आपण को। तमे निज को टिके संभाळ। सुनो अरे अरे कोण हैला बहु देख तो बापांकर कोण हेई गला। डाक्टर बाबू सब ठीक अछि तो एबे तो सब ठीक अछि। ताहले अंकर मुंड के बुलेला डॉक्टर? लो सुगर जो तांको मुंड टिके बुलेई देथिबो मु किछि मेडिसिन लिखि दउछि देई देबे। ठीक अछि मु तले बे आछे। आज्ञा। रितेश बापा केमिति अछन्ती? तांकर এই অবস্থার দায়ী হউছ তমে তো বেশি নাটক করিবা দরকার নাই তোমার। रितेश सब भूल तो केवल मोर बाकी सब ए घर तो कहीं किसी भूल करंतीनी। मते छुईबनी तमे तमे आज सब सीमा पार कर देइछ। आ सत हला इया जे तमर एई भली प्रकृति जोगु एबे मो मुंड भी खराब होई गलानी। हेलो भाउजो। तू ए जो काम करिछु ना जदि तू भाबुछु एथिरे हमें तते सपोर्ट करिवु ताहा केबे भी हबनी। ओ ताहले मो नारे चुगुली हेची सेमाने तुमको एक कथा कहि नाथि जे सेमाने तांका घरे मते चाकरानी करि के रखिछन्ती। सब बहु मानकु तांको सासु घरे एमिति रहबा को पड़े। आ तू जदि झगड़ा करी घर को चली आसीबा को चेष्टा करू ना ताहले हमें तते घरे जमा पसेइबुनी। मम्मी मु तो एबे रितेश को सहित सेतबे रहिबी जेतबे से मो सहित अलगा गोटे घरे रहिबे। तमे तांको सहित कथा हो मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी मो पई गोटे थर कथा हो। सुन मां झियो जेतेबेले ता सासु घर को चली जाए ना सेटा ही तार प्रकृत घर हे जाए। सेठी ताको समस्त को आपणेबा को पड़े। एते दूर मु एया ही तते बुझेबा को आसीथिली। ठीक अछि मु तांको सह कथाबा को चेष्टा करिबी। समुदुनी मु तो एया भाबी के झियो देतिली जे आपण ताको खुशी रे रखिबे किंतु मु कोन जानिथिली आपण मो झियो को एठी चाकिराणी करी रखिबे। कथा कौन कि समुदुनी कि मो गोड़ एपर्यंत भल हेनी सेथिपाई मो घरर किछि काम करि पारुनी। जदि किछि दिन रेस्ट मिली जिवो तो ताहाली मो बोहू को काम रे निश्चय सहायता करिबी। क्षमा करि दियंतु समुदुनी मु आपणकर असुस्थता विषय किछि भी जानि नथिली। बास झियोटा को ये अवस्था रे देखिकी रागी गली आ आपणक सहित एमिति भाबरे कथाबार्ता करिली। नहीं नहीं सेमिति किछि कथा नहीं। हाँ समुदुनी आमे भी या चाहूछु जे आरती आ जोई बाबू दुहे मिसी खुशी रे रुहंतु। जदि से माने अलगा रहिले खुशी रे रहिबे ना तेबे आपण जोई बाबूंक सह टिके कथा हुअंतु। आम बापा मांकर कोन अछि पिला माने खुशी रे रहिले आमे खुशी। हाँ जदि ए घरु अलगा है कि से माने खुशी रे रहिबा को चाहती ताहले मो रितेश सहित निश्चय कथा हेबी। कौन हैला एते मन दुखरे काहेंगी बसिच?
कामर टेंशन यार एते टेंशन नियनी तमे अरे केवल कामर टेंशन नेदेले से अलगा कथा ही था मु तो भाबुची मु बाहाई की बहुत बड़ भूल करी देइची सबुदिन आम घरे किछि ना किछि नुआ ड्रामा हुए आ जोथि पई कि मोर कामरे मन लागुनी तमे तमे परस्पर कथा होन कोन पई अरे कथा हबार योग्य थिले तो ता सहित कथा हबी मु सब जिंस एबे हाथरू चली जाइछि मन तो होची जे घर छड़ी की कोडे पळांती की डोंट वरी यार मु तम संगरे सब बेले अछि सब बेले पई रितेश सर आपन को बड़ बाबू डाकुचंती ठीक अछि आसुची सर आपण मते डाकुथिले यस रितेश बस थैंक यू आज्ञा सर कहंतु शुण रितेश तमे तो भलरे जानिछ लगातार 5 मास हेलाणी तमे बॉटम परफॉर्मर हेकी रहिछ आ कंपनी रो पॉलिसी हिसाब रे मते तुमको कामर बाहर करिवो के पड़िबो कोन सर 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 प्लीज सर मते कामरू बाहर करंतु सर सर मु बे कोठी के जीवी मते जॉब रे बहुत दरकार अछि सर मु बे बेटर परफॉर्म करबी अरे मु सब बुझी परछि मो हाथ भी बंधा हेकी अछि जदि मो कंट्रोल थांता ना ताले तुमको आउ गोटे चांस निश्चय दी थांती हेले ए ऑर्डर ऊपर आछि आई एम रियली सॉरी प्लीज सर आपण किछि तो करि परिबे आई विल डू माय बेस्ट सर अरे मु कंपनी रे अगेंस्ट जाई परिबिनी आई एम रियली सॉरी अरे आज तू शीघ्र घर को चली आसिलु कौन हेची बापा कौन हेची यारो रितेश मु तम्मे चा बने कि नहीं आसछि दरकार नहीं एमिति केमिति दरकार नहीं अरे चा पीवा पई के कोन केबे मना करे कि एमिति रे मु जानि छी मो पई तम मूड खराब अछि ना मते टिके एकुटिया छाड़ी दियो अच्छा हो तम माँ तम सहित कथा हेले कि आमर अलगा घर को शिफ्ट हवा विषय रे कोन माँ हाँ से ही तो मते कहले से तम सहित कथा हेबे आम विषय रे आउ आज तो मो मम्मी आसीथिले देखिबो जेतेबेले हम अलगा घर को शिफ्ट हेजिबा ना सेतेबेले तमे बहुत खुशी रे रहबा और तम मूड भी मो सबु बेले तमर ध्यान रखिबे तमे मो जीवन को नष्ट करि देछो से माने नुहंती तमर ए सब नाटक जोगु आज मते मो चाकरी रु बाहर करि दिया जाइछि एबे एई घरे तमे रहिबो नहले मु रहिबी रितेश तमको बाहाबाटा मो जीवन रो सबुठु बड़ भूल थिला आउ एबे मु से भूलटा को सुधारिबा को चाहूची बाहर जाय करू बाहर आ रितेश ये की अभद्रमी बहु कुआडे भी जीवनी रितेश जहा घटी जाइछि ताकू तू भूली जा एबे तमे दी जण तम जीवन को गोटे नुआ भाबे आरंभ कर नुआरु आरंभ करिबार अछि ना ताले मते याडू छाड़ा पत्र दरकार पागल हे जाइछु रितेश आम परिवार रे आज पर्यंत केही छाड़ पत्र देई नाती बुझिलु यार ए नाटक माई मु आज बर्बाद हो जाइछि मोर जॉब चली जाइछि तो असफलतार दोष तू बहु पर लदी दे पारिबुनी तो चाकरी चली गला तो कोन हला जदि गोटाई जॉब चली गला ताले आ गोटे मिली जिवो तमे दुई जण ना ता सब पुण्य की कथा हुअनी आ ए घरे एमिति सब चलिबनी तू तो सीमा भीतर रह रितेश आउ गोटाई कथा तू कान खोली की सुनु बहु ए घर छाड़ी कुआडे भी जिबेनी ठीक अछि जदि एमिति कथा ना ताले मु ए घर छाड़ी पळौची तमे रख तम बहु को रितेश कुआडे जाउछु रितेश रहि जा धैर्य धर्म देखिले आज 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 आपण मानक पाए मो स्वामी मते छाड़ी के चली गले एबे कोड गले आपण कर से महान संस्कार वाला डायलॉग सब छाड़ मते बहु
ନିଜର ଭୁଲ ଆଉ ଦୋଷକୁ ଅନ୍ୟର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଦି ଦବାଟା ଦୁର୍ବଳତାର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ହେଇଥାଏ। ରିତେଶ ବି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ହେଇପାରେ ଅଫିସରେ ନିଜର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ କାମରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସିଏ ତାର ଏଇ ଦୋଷକୁ ଆରତୀ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ତାର ମିଛ ଇଗୋକୁ ଆଘାତ ଲାଗିବନି। ଏମିତିରେ ବି ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବାନି ଯେ ଆରତୀ ବି ଗୋଟେ ବୋହୂ ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ହବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଭୁଲ କରିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଦୂରତ୍ୱ ଗୋଟେ ଏମିତି ଖାଇ ହବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଯାହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ନିଜର ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତମର ଏସବୁ ନାଟକ ଯୋଗୁ ଆଜି ମତେ ମୋ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି ନା, ତାହେଲେ ମତେ ୟାଠୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦରକାର। अरे भाउज तमे कांदुच कहीं कौन है किछि नहीं। भाउज तमे मते कहि परिबा हुए तो मु तुमको हेल्प करि परिबे। काली रात रे मोर आउ रितेश कर झगड़ा हे गला। आउस रागे के घर छाड़ी के चली जाइछंदी। मु ताको केते थरो फोन ट्राई कली, हेले ताको फोन ऑफ आसुची। मु किछि बुझी पारुनी मु कोन करिबी, कोठी खोजिबे। भाउज तमे जमा व्यस्त होनी, मु देखुची रितेश कोठी अछि। तमे देखि के कहबो ना। हां भाउज मु देखुची। हां यस कुह। भाउज रितेश कोठी अछि जाना पड़ जाइछि। कोठी अछंदी? भाउज से गोटे झियो सहित रहउची। आरती तमे देख, आरती तमे जहा भाबुच सेमिति किछि हेले नाही। साहस कमी देला तोरो, साहस कमी देला तोरो। मो सब से तो रहबा भाई, साहस कमी देला तोरो। आरती आरती पागल हो गला ना कोन? आरती छाड़ो मते। आरती आरती सांग आरती छाड़ो आरती आरती छाड़ी भी नहीं तते, छाड़ी भी नहीं। आरती तमर जहाँ इच्छा करिवार अछि मो सहित कर। तमठु अलग ही रहिबार निष्पत्ति मु नै थिली, कारण तम भली मूर्ख स्त्री लोक सहित मु रहिबाकू चाहुनी। बाहर जाओ एठु हेबे, जाओ बाहर बाहर बाहर। ए चल तू चल। रीमा आई एम सो सॉरी रीमा। रितेश रितेश प्लीज कबाट खोल। भाउज गोटे थर मो कथा सुन रितेश। रितेश नियो मेडिसिन खाई दियो। की कथा कहछ तमे? देखले मु तो मूड ठीक कर देल ना। कौन यस तमे तो पूरा कमाल पिला यार। माने किछि समय पूर्व मो मूड बहुत ऑफ थिला, हेले तमे तो गोटे मिनिट रे सब ठीक करि देला। अच्छा ठीक अछि, तम भाई चाह कॉफी ना जूस आनी भी कहो। चाहले चलिबो। ठीक अछि। यस ठीक अछि आरती, मु एबे जाउची। मो कहबा कथा भाउज मु जाउची। बाय अंकल, बाय आंटी। ए सब कोन बहु? मु एबे आपन को गेल्हा पो रितेश सहित देखा करी कासछु। रितेश कोठी अछि सी? तांको प्रेमिका सहित। आ एति कि नुहे, मु जेतबे तांको घर को आसीबा पई कहली, सेतबे से मो पर हाथ उठेई देले। रितेश को ए रूप देखि कि ना मु एटा निष्पत्ति नै छी जे एबे मु आ किछि चुपचाप सहिबिनी।
गोटे कथा कान खोलिकी शुणी रख जदि रितेश घर को फेरिकी न आसंती ना ताहले मु भी ए घर को पुरुष आनिबा आरंभ करितेबी बुझी पाले आपण माने बाबा एबे भी किछि डेरी ही जाइनी तू एबे घर को फेरिया शुण बापा रितेश स्वामी स्त्री संपर्क एमिति खेल घर नुहे जे तू जेते बेले इच्छा करिवु ताकू एमिति भांगी देई परिबु तम मानकर एई कथरे पड़ी मु आरती को बाहाली आ आज पर्यंत पस्तौची आ हां आरती जहा कहिसंती सत कहिसंती मते केही जने मिली जाइसंती मु तांको तम सहित देखा करिबा को चाहूची रीमा नमस्कार मु आ रीमा आम दी जण भल सांग थिलु मोर खराब समय रे केवल रीमा मते बुझिसंती आ मते सपोर्ट करिसंती सेते बेले मु अनुभव करिली जे मु जो भली साथी टिए खोजुतिली से आरती नुहंती से होचंती रीमा आ हां आरती को कहि देबे डिवोर्स रो पेपर्स बहुत शीघ्र पठेई देबी ये केमिति का आवाज रमी अरे चिल्लुच कौन पाई काली तो बहुत प्रेमरे कथा होतलो मो संगे मते लागुची तमरे किछि भूल बुझाबणा हेछि मोर कोनोसी उद्देश्य एमिति नथिला बुझिला अरे ये कौन हेले जाने मने एटिके रुह ना तमर साहस केमिति हला हां यस तमे तम सीमा रे रुह बुझिला मु तुमको मोर सबटर भलो संग मानिथिली हेले तमे तो पूरा पूरी बाजे मनिष बाहरला मौका पाई कि फायदा उठेबा वाला पूरा पूरी बाजे लोक तमे निज सीमा रे रुह कहि दउची ए चापुड़ा तुम पाई बहुत महंगा पड़िबो आरती एबे देखिबो रुह मु तमर कोन अवस्था करिबी आज्ञा आपण के कौन दरकार अरे र तू तो फोटो ठू भी बेसी सुंदर देखा जाउचे की बोली अभद्रामी ये अरे र एमती व्यस्त कहीं होउछु अच्छा दाम केते नबु है जाय तू अरे रह कहली ना दाम कह तू जा कहबू सेतिकी देबी र अरे र जेते बेले नेट रे फोटो पोस्ट करी धंदा करूचु आउ एबे तांको देखिकी लाजो करूचु अरे कह ना केते दाम नबु कह तू जहा मागिबू मु सेया देबी कह अरे र अरे सुन अरे र खोल अरे तो भलिया झियो एमती नखरा करिबा जमा भल लागुनी अरे सुन तो अरे सुनु तो भलिया झियो पई एमती नखरा जमार भल लागुनी सुनुचु तो जाय तू नेट रे फोटो पोस्ट करी धंदा करूची केते टंका न पचारले मना करूची अद्भुत झियोटा अरे भाई तमे जाउचो कि सीहे मिलिबनी टंका देले भी मिलिबनी अरे कथा हैला एया जे आज दी पहरु आपनक घरे बहुत गड़बड़ होउची गड़बड़
কি গড়বড় কোন কো গড়বড় মো আপনাଙ୍କ বহু খোলা খোলি ভাବରେ সোসাইটি রে ধନ୍ଦা କରୁଛି କଣ କଣ କହୁଛି ଇଏ? ସତ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଏସବୁ ଦି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ କବାଟ ବାହାରେ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କ ଲାଇନ ଲାଗିଛି ଲାଇନ କଣ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଗପି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା କହି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଦେଖ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଠି ଏସବୁ ଚଳିବନି এই সোসাইটির ভদ্র ঘর পরিবারের ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର रितेश को शीघ्र फोन करके डकाओ। ଚଳିବନି। आरती तमे कोठी अछ? बाहर को आस। आरती कौन है बापा ए सब कोन तामसा चलै छ तमे? रितेश को नीचा देखेबा पई तमे नीचे एते तळु को खसी जीवो ए कथा जानि नथली मु। एमिति एमिति किछि भी नहीं बापा। मु तुमको मो झियो भଳି भाबिथिली आ तमे पूरा समाज आगे मो इज्जत तळे पकई देलो। पूरा अपार्टमेंट लोक माने मो नारे छी छी कहउचंती। बहुत ही गला मु मो मां राण खाई की कहूची मु एमिति किछि भी करिनी। तम भଳି स्त्री लोक माने धरा पड़ी गला परे एमिति कहंती एमिति मिछ कहंती। निश्चय सब ट्रेनिंग तम मां तुमको देई छथि। कौन कहला? हां साहस केमिति हेले मो मां विषय एमिति कहबा को साहस केमिति हेले तमरो बुढ़ा कोठी कर? हां ବହୁ ବହୁ ये तू कौन करूछु? कौन करूछु तू? हां छाड़ो छाड़। अरे निज ससुर ऊपर को हाथ उठाउछु तते टिके लाज लगनी? हां कोन होला मते तमरो? मारिले ना छाड़ी बिन तुमको जमर छाड़ी बिन तुमको मो ऊपर हाथ उठेले ना एबे देखोछि तुमको। मते मारलो ना एबे देखोछि। ये तू कौन मते मारिबो? हां मते मारिबो? अरे कौन करी देलु तू? तमको तो अच्छा छुरी देखौछ मते एबे एबे देखौछि। ये गोटे बहुत बड़ दुर्भाग्यपूर्ण घटना थिला। निजर एई अपराध पई प्रमोद एबे पुलिस कस्टडी रे अछि आ ता उपरे आईन रो विभिन्न धारा अनुसार मुकदमा अदालत रे विचाराधीन अछि। ए दुनिया रे सब जिनिसर गोटे समय थाए आ ए कथा किछि संपर्क पई भी लागू होई थाए। रितेश आ आरती रो प्रेम बहुत पूर्वरु ही शेष हो जाइतिला हेले तांकरी परिजन माने तांको ए संपर्क को बोहिबा पई बाध्य करिथिले। विवाह भली अंतरंग संपर्क रे जबरदस्ती आ बाध्यबाधकता केवल मुंडबिंधा आ बहुत दुखर कारण ही थाए। सेथि पे यह निहाती जरूरी जे आमे आम जीवन को पारदर्शिता अनुसार बंचिबा आ देखाणिया भावरु बंचई रखिबा। एबे एई विचार सहित मते विदाय दियंतु। पुणी देखाबो आगामी एपिसोड रे गोटे नुआ कहानी सहित क्राइम अलर्ट डरिबानी विनाश करिबा। जय हिंद।